So now, on the way namin no sa place nga portal sa R Mansion House. Ang nominado sa araw na to, Reyna, Hiraya, Nadine. And sikat ni siya nga place guys kay bukod sa dugay na siya, lami jud ang ilahang mga baligya and dagko pa jud. Ana lang. Dako. Ah! Bakit? Ana lang. I got speak for all of us. Yeah. So malalaman hanggang si Mato. Como estás sa pasaysay na pole? Kung gusto mo kong kausapin, lapit ka lang sa'kin, tell me baby. Yeah. So kapoy juday siya guys. Layo juday siya. Ma'am Mage, kung nakikita mo to, nagbaktas me, mga 3 kilometro. Abi na magduo lang siya guys. Kilometrong Layo! Oh! kay Elga, pamatanong ka, unsay mo gusto na pagkaon? For fruits guys is kuan jud mangosteen kay lami jud siya guys. Kay purple pa jud favorite color na ko ng purple. That's why. Yeah, same. Yeah. We have the same Yes, that's favorite good na. color. So, yeah. hala. Naay mangosteen. Awa nakitaan. Basta mangosteen na siya guys. Ano pang masasabi mo? Ang masasabi ko lang po is dahil sa paglipas ng panahon nang nasa natin ang maging o ang magsuot ng barong general. Happy ta siya no? And kita mo ng place nila guys. Mga na siya ang ginatawag nilang South Bay. Yeah, so Yeah. yeah, guys, is ginatawag na siya Lion Beach. Yeah. Hawad yeah, na no siya na doon. siya kay kaning pag ato ka dira guys na ay ga lutaw-lutaw na mga Paul! Nagahawad na siya karon guys kay limpyo na siya. And kagahapon lang nag-ato mi sa akong mga barkada and hawad dito guys. Sabi na pag sunset. Don't leave me. Masuta ka doon. Sabi, run, baby! Can I call you Rose? Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Cause you're sweet like a flower in bloom. So, mga to guys, naana mi diri and naka-order nami finally. And mga lami jud among gi-order kay para dili ta mabash ingon man tag. So, lami jud imong gina-order guys. And ginahalata na namo sila gadali na sila sa ilahang mga bayronon. And sige go, paglaban niyan lang. A few moments later. So finally, naabot na jud ang ilahang mga ang amo di ang mga gi-order and maon. Yes, diba? Lamian kayo siya guys. Muna ang ilang siopaw, ang ilahang say tawag ani? chicken. Chicken. Butter Basta chicken. chicken and ang ilahang lomi nga pati katakok jud kayo siya guys. Now here, thinking about me every night. Oh, is it that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby. I know that's that me espresso. Move it up, down, left, right. Oh, switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby. I know that's that me espresso. I can't relate to desperation. Might give a fuck. Finally, busog na jud kay may guys. Gidaghan jud kay ilang servings. Oh, busog na busog. Napagi nabili no. Pero di na makaya. Ma'am, akin mo na ni ma'am. Most recommended jud kay namo ang Bayfront F. Family ninyo inyong kauban, inyong mga barkada and
imong uyab. Ipaum sa ilang siopaw. Ano lang, di ba? Taod-taod, maglakaw na po mi sa among mga home, sweetie home. Reklamo video kay wala pa ni bayad ang iban. Magbaktas na lang may wala na may kwarta. Kita ka to sa mong budget, 162. Okay, rate the food. So, thank you for that wonderful question. If given a chance to rate this food we have taken today, so I'll rate this as 10 out of 10. Super slay, super busog, super dako, super... super yummy. Oh, unsay mo ang naganahan sa food? Ang Shanghai ug ang Choco because it's so lami. Like super lami, it's worth it. How would you rate it? Ang Shanghai because it's my favorite. So I would rate it kay 10 good siya. Tapos ang Siopaw kay 9.5. Lah, may baboy pa siya. Of course. 1 billion over 10 as a chicken person. Chicken person. Ba't na simpak ko? Yeah. Yeah. Yeah, 1 billion over 10 for the butter chicken. Joseph, unsay mong ma-recommend na order na to to the other people of the world? Para sa mga guys, recommend ko ako ang lumpia nila nga Shanghai kay for only 200 pesos na naka 18 pieces. Gagmay lang tayo, pero solid lamig. Okay. Or sa imong mga na-order, unsay mong ma-recommend to the other people in town? Ang ma-recommend ako guys, pagpalit mag-load kay for as low as 175 na ana mo good for 6 person na lomi and limitation guys. And So, pila imong ma-rate? ma-rate na ko sa lomi is 10 out of 10. Ang batchoy nila is 9.5 out of 10. Ang Shanghai guys, purot na. See? Come. See, purot na mo ang Shanghai. So, I would rate it 10. Tapos ilang buttered chicken. Kita ka? Momo na lang na. Tag 207 pieces. So, rate na ko dito 10 out of 10. Ito naman dali guys, Bay Farm. Ko nag-endorse. Rate ang food. Okay, so out of all the food that I've tried, so I tried long and also bok choy. As a noodle person, and lamig jud siya guys. It's so tasty. So I guess I would rate this the lomi as 10. So the bok choy as also maybe around 9.5. Pero mas ginahat ko sa lomi guys. That's all. Diba, first time mo din. Did you like the place? Yes. Perfect. Diba? I told you. As experienceable. As in, dugay na siya may kaano sa Bayfront. Dugay na kami 2010 pa lang. Kapalit na Melodia. And I told you, diba? Una pa lang, lamig siya kayo and sulit love ko kayo lang service. So, hindi siya mo manghinayang guys. And ikaon mo diri with your friends, peers, classmates, uyab, imong mga asawa, imong mga anak, imong pamilya, imong mga asyenda. Ang mga membro sa our mansion house. Lamig siya guys na guys. Uy!